السلام مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه تعلم مع بشرى. اليوم غنديرو فيديو على الدرس ديال اس في تي ديال بروميير اني كوليج. غنديرو لا ريسبيراسيون et les milieux de vie des êtres vivants. غنديرو une évaluation et test. alors نبداو لي ريسيسيون دو كونيسونس. غيكون جو بونس على جوج ديال الاجزاء الا ما كفانيش الوقت. لا بروميير كيسيون هي عباره عن غير على ديفينيسيون. لي ديفينيسيون غتلقاوهم في لو كور ديالكم، ما كاينش لاش نبقاو نعاودوهم. La deuxième question, il y a vrai ou faux, repérer les affirmations inexactes et corriger-les. هذا السؤال ديما كيتعطى في تقريبا في كاع لي كونترول. المهم انكم ديروا واش فري ولا فو، وإلا كانت فو ضروري خصكم ديروا ليها الكوريجي ديالها. نبداو. La première affirmation: les poumons sont des organes qui assurent des échanges gazeux entre l'air et le sang. Oui, c'est juste. في الدرس قالوا لكم بان الرئه او البومون كيحقق لنا التبادلات الغازيه بين الهواء والدم، يعني هاد l'affirmation est vraie. La deuxième phrase: chez les insectes, le sang a un rôle essentiel dans la distribution de dioxygène aux organes. Oui, c'est vrai, les insectes sont des êtres vivants, alors ils respirent ou bien ils respirent à travers les organes spécifiques pour elles, et par exemple les poumons ou bien les tranchées. Alors le sang a un rôle essentiel dans la distribution, comme il est symétrique à la première affirmation mais d'une autre manière. La troisième affirmation: tous les animaux respirent. Oui, tous les animaux respirent. Par exemple les poissons respirent par les tranchées, par les branchies dans l'eau, dans le milieu aquatique. Les animaux mammifères, ils respirent dans l'air par les poumons. Oui, c'est juste. Les trachées sont des organes adaptés à la respiration chez les poissons. Cette affirmation est fausse, car les trachées sont des organes adaptés à la respiration chez les mammifères ou bien les animaux qui respirent dans l'air, alors que les poissons, ils respirent dans l'eau, alors ils utilisent les branchies. On passe au troisième exercice. Voici les changements observés dans un bassin d'eau occupé par des êtres vivants. Classez-les dans l'ordre chronologique. Alors, on lit les phrases pour le mettre en ordre. La quantité de dioxygène dissous dans l'eau du bassin diminue. باش نشرحوها ان كميه الاكسجين اللي كاينه في الماء اللي كاين في الباسان بدات كتنقص. ضروري يكون عندها واحد السبب. غنشوفو في les phrases suivantes. L'élodée qui vit dans l'eau ne reçoit plus assez de lumière. l'élodée هو واحد النوع ديال النباتات او الطحالب اللي كيكون في الماء، كيعيش في الماء، ما بقاش كيوصل ليه لا لوميير او لا اشعه الشمس. Les lentilles d'eau se développent en surface et envahissent le bassin. عدسة المياه كتكاثر وما كتخليش لو باسان يتنفس، qui envahit le bassin. Les poissons vivant dans l'eau du bassin ont difficulté pour respirer. alors les poissons اللي كاينين في داك لو باسان ما بقاوش قادرين انهم يتنفسوا بطريقه سلسه. انا كنظن اولا ماشي كنظن، زعما الجواب زعما هو لي لونتي. نبداو بالترتيب. لي لونتي دو سو ديفلوب اون سورفاس اي انفاسي لو باسان، يعني باش ما يبقاش هذا هو الحل المنطقي باش ما يبقاش لا لوميير تدخل ليلودي. ثاني حاجه ليلودي كي في دون لو نو ريسوا بلو داسي دو لوميير، يعني هذا لي لونتي هي الاولى، ليلودي هي الثانيه. الثالثه غتكون لا كونتيتي دو ديوكسيجين ديسوس دون لو du bassin diminue، يعني كميه الاكسجين ما بقاتش كتدخل مزيان، حقاش مثلا ليلودي حيت هو نوع ديال النباتات كيحتاج لوميير باش يدير لي شونج غازو. كما كنعرفوا ان النباتات ملي كيديروا لي شونج غازو كياخذوا السي او 2 وكيطرحوا لو ديوكسيجين. الوغ لو ديوكسيجين اللي هو واحد الماده حيويه بالنسبه للاسماك او لي بواسون، كيحتاجوا انهم يريسبيري. سكي في لا ديرنيير فراز هي لي poissons vivant dans l'eau du bassin ont difficulté pour respirer. alors دابا ندوزو للسؤال الرابع. نقراو السؤال 4. associer chacun des mots de la liste de gauche à sa définition dans la liste à droite.
Bon, dioxygène, le dioxygène, notre mot lié au comportement respiratoire, poumon, au stigmate et bronchie. Quand les définitions, organes respiratoires permettant les échanges gazeux entre l'eau et le sang. نشوفوا عاوتاني orifice respiratoire présent sur l'abdomen des insectes. Un gaz présent dans le milieu de vie est indispensable à la vie. Organes respiratoires permettant les échanges gazeux entre l'air et l'organisme. Manière d'agir pour respirer. Le dioxygène, c'est très facile, est un gaz. Alors la première phrase qui commence par un gaz, c'est gaz présent dans le milieu de vie et indispensable. Alors gaz est associé avec gaz présent. La phrase. Comportement respiratoire. Comportement respiratoire, c'est une manière d'agir pour respirer. يعني كيكون واحد التصرف او لا واحد ما عرفتش كيفاش نقولها لكم بالعربيه حاله مهم طريقه التعامل مع التنفس هو مانيير داجير يعني مانيير ديال التحسس لهذيك الحاجه او لا زعما كتولي رياكسيون معاها كتولي التفاعل معاها بومون هو un organe respiratoire bien évidemment permettant les échanges gazeux entre l'air et l'organisme. عندك تلف لكم مع هذه ديالو غتكون معها la bronchie. Alors poumon c'est un organe respiratoire permettant les échanges gazeux entre l'air et l'organisme. Bronchie غتكون هي organe respiratoire permettant les échanges gazeux entre l'eau et le sang car حيت les poissons اللي كتستعمل هاد البرونشي او اللي عندها هاد البرونشي. كتبقى stigmate هو l'orifice respiratoire présent sur l'abondement des insectes. صافي هنا نكونوا سالينا هاد 3 تمارين غنتسناكم في الجزء الثاني باش نكملوا باقي التمارين اللي ها هما الا بغيتوا تاخذوا منهم سكرين شوت باش تخدموهم والفيديو الجاي نصحوهم ان شاء الله. ها هو الفيديو او عفوا التمرين الاول هادو لي دوني ديالو لي كيسيون ديالو كاين عاوتاني هاد ليكزرسيس 2 هاد لي زيكزرسيس كيتحطوا بزاف عليهم 12 بوين غديروهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. هذا لي دوني ديال هاد التمرين الثاني وكاين لي كيسيون ديالو. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله ونتلاقاو وكنتمنى ديروا لنا ابوني وجيم وما تنساوش تشاركوا هاد لي فيديو مع صحابكم حيت مهمين بزاف باش تعم المعرفه. اي ميرسي.